अस्सलाम वालेकुम। लो जी, मैं सुबह सुबह निकल आया हूँ। देखें सारी गली खाली पड़ी है, रोड सारा खाली है। ठीक है, आज मज़दूरों का जो है वो आलमी दिन है। आज के दिन शिकागो में बड़े मज़दूर जो है वो मारे गए थे अपने हकूक़ के लिए। ठीक है, और वहाँ से फिर ये 8 घंटे का और ये वाला सफ़र शुरू हुआ है। ये रास्ते में बड़े खूबसूरत फूल आए हैं, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये अच्छे फूल लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये अच्छा जी ग्रीनरी बहुत है इधर। जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ ना, इसकी ग्रीनरी बहुत है। ग्रीनरी देख रहे हैं, हर तरफ आपको ये ग्रीनरी नज़र आएगी। काफ़ी सारी ग्रीनरी है, पौधे इधर बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है तो ये जनाब हम समझ लो मज़दूरी के लिए निकले हैं। मैंने कहा हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं, छुट्टी है 1 मई की। ठीक है सर, और फिर रात भी देर तक जागते रहते हैं, आपको पता है, वीडियो बनाते हैं। सुबह सुबह उठ के मज़ा आ रहा है बहुत। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ही बादल आए हुए हैं ऊपर ना, धूप शूप कोई नहीं है। ये देखें, डॉगी खेल रहा है इधर है। कैसे हो, काटोगे तो नहीं? कैसे हो? वो देखा भाग गया। अच्छा जी, तो वो मैं दिखाता हूँ हलवा पूड़ी का सीन भी आपको। ओए होए, बहुत ठंडी हवा है भाई, मुझे तो ठंड लग रही है बाजुओं पे इधर ना, ये ठंड लग रही है। अच्छा जी, ये सूरत हाल ये है कि एक बड़ी अहम ट्वीट अभी अभी वो गुज़री है एतजाज़ आसन साहब की। ठीक है, वैसे तो ये 2 हमारे उस्ताद हैं, और सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ आसन साहब, लेकिन दोनों बेचैन हैं अपनी पार्टी में भी बेचैन है, और बेचैन है कि जनाब ये इमरान ख़ान की हुकूमत कब आएगी। देखें, अंदाज़ा करें हैं। और पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता लतीफ़ खोसा साहब को अपने ओहदे से हटाया है, जो उनके पास लायर विंग का था, वकीलों का। एतजाज़ हसन साहब का अभी अभी ट्वीट आया है कि जनाब 48 घंटे बड़े अहम हैं, और इन 48 घंटों में शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो रही है। और ये उन्होंने चूँकि ट्वीट की है, ट्वीट लंबा चौड़ा नहीं होता, इतना ही होता है ट्वीट। ठीक है जी, तो ये ट्वीट उन्होंने किया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाब कि कितने उतावले हुए हैं ये हमारे दोनों उस्ताद कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो। ये देखें जी, ये हमारी दूसरा बड़ा ग्राउंड है जहाँ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ये भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटी सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पे दरख्त वगैरह आप देखें ना तो कितने हैं, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। ये सामने क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सामने ये क्रिकेट खेल रहे हैं सामने, और इनके सामने ये जो घर आपको रेड सा नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में 3 भाई इकट्ठे जो है ना वो क्रिकेट में आए थे। 3 भाई, सलीम इलाही, मंजूर इलाही और फजल इलाही, या क्या तीसरा नाम था ना। तो ये 3 भाई इकट्ठे कौमी क्रिकेट टीम में थे। ठीक है, इत्तेफाक से उनका घर सामने आ गया, मैं पैदल ही जा रहा हूँ। तो
یہ صورتحال ہے. اور بینچ جو ہے کل وہ بیٹھنا ہے 8 رکنی بینچ. ادھر بھی بڑی مشکوک سرگرمیاں چل رہی ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب عطا بندیال صاحب کو اب وہ جو 8 بندوں کی حمایت حاصل تھی وہ بھی نہیں رہی. اس میں سے بھی ایک جج صاحب جو ہے وہ سلپ ہو گئے ہیں اور اس لیے اب وہ 8 جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آئین والے جج ہیں اور 7 ہم خیال ہمرانڈو جج. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ خود دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں. حکومت کے جانے وانے والی یہ جو اعتزاز احسن صاحب کی وہ انہوں نے بتائی ہے وہ بالکل غلط ہے. کوئی حکومت وغیرہ کہیں بھی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے سخت فیصلے کر لیے ہیں. نواز شریف نے کل کہہ دیا ہے ایک تقریر میں کہ جناب ہم پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑیں گے اور کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے بیان دیا ہے, بڑا اچھا بیان دیا ہے. لو جی تازہ تسی بھی دیکھو کہ بن رہی ہے. سرخ کریں تھوڑا جا. ہاں ہوں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جناب حلوہ پوڑی ہے. یہ دیکھیں یہ کیسے بناتے ہیں. یہ اور 10 سیکنڈ میں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بن گئی ہے. اور یہ ان کا حلوہ ہے. حلوہ بھی ڈال دیں بھائی, ذرا زیادہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا چنے کی کس طرح پلیٹ ہے؟ 1 پلیٹ دے. اچھا یہ دیکھو کتنی پھول جاتی ہے. یہ بہت مزے کی ہے بھائی, بہت مزے کی ہے. اور یہ تازہ کلچے ہیں. یہ دیکھیں جی کلچے. ہاں جی, تسی بھی ادھر دیکھو ذرا. ٹھیک ہے سر. یہ تو آج جو وہ حلوہ پوڑی اور نان چنے نان. ٹھیک ہے جی, چنے نان اور حلوہ پوڑی کا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جناب عالی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سیاسی حوالے سے بات کی جائے نا تو عطا بندیال وغیرہ کے استعفے کی باتیں آ رہی ہیں, لیکن ابھی کوئی ظاہر کنفرم نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم ان کو جو ہے نا ہم آپ کو جو ہے نا وہ صحیح خبر نہیں دے سکتے کہ کیا خبر ہے. لیکن اس کا استعفہ بالکل پہنچا ہوا ہے. اعتزاز احسن صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی 48 گھنٹے اہم ہے وزیر اعظم کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے اہم ہے اس کے عطا بندیال کے لیے. اچھا جی, یہ صورتحال ہے. بہرحال ہماری جو پاکستانی سیاست ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن جو ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک, تو یہ جناب یہ سارا یہ دونوں ناشتے تیار ہیں. یہ ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو صبح کی سیر کروا دی ہے. بڑا پیارا موسم ہے, دیکھیں ابھی یہ سارا کچھ یہاں پہ بند ہے. ابھی یہ بند ہے. ٹھیک ہے جی, تھوڑی بہت صفائی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن تھوڑی ہے.